Bonjour mes élèves de 5e année, aujourd'hui on va faire la leçon de le féminin des noms. معناتها مؤنث الأسماء. Donc généralement en français القاعدة واش تقول إنه pour faire le féminin باش نديرو الفيمينا ولا باش نحولو من المذكر للمؤنث واش نزيدو le e. C'est-à-dire أي كلمة تزيد لها e. Donc تكون un ترجعها une و le ترجع لا. والكلمة واش نزيدو لها او. مي فيت اتونسيون كلمات اللي فيهم دوريجين في المذكر فيها او ما تزيد لهاش الاو ماشي نولو في الاخر عندنا زوج نو. دونك كي تكون ان ترجع اون كي تكون لو تولي لا. اي الكلمه ولا الاسم اللي فيه اصلا في المذكر فيه الاو ما نزيدولوش او واحده اخرى خلوها كما راهي نبدلو لو ولا لا. لو ترجع لا اي ان ترجع اون. Par exemple, un voisin رجعت une voisine. Le cousin في المذكر la cousine féminin. Un ami masculin une amie féminin زدنا ال e. Le camarade شوفوا مليح le camarade أصلا في المذكر فيه ال e. Donc la camarade بدلنا غير le رجعت لا وخلينا الكلمة كما راهي. نروحوا الان للكلمات اللي ما تنطبقش عليهم هذه القاعده تاع الاو في الاخر. دائما نروحوا نشوفوا الكلمه في الماسكولين باش تكمل. الكلمه اللي تكمل بتور المؤنث تاعها في الاخر تور نبدلوها ترجع تريس. اللي تكمل باور اور تولي اوز. اللي تكمل ب ار في الاخر تولي ار. في الاي ترجع ايير ايون ايون yen, yen et on, an. نشوفوا les exemples. Donc, connateur, trice. Le directeur, cheveux, directeur, تكمل بتور ترجع la directrice. Le directeur, la directrice. الكلمات اللي يكملوا في الآخر اور هذيك اور نحولوها اوز. Un voyageur. Un voyageur تكمل بأور. Donc une voyageuse. الكلمة اللي تكمل ou bien le nom qui se termine par ER تولي R. Le boulanger la boulangère. Le boulanger la boulangère. Et n'oubliez pas ما تنساوش le ترجع لا un ترجع une. هذه دايما ما تنساوهاش. ركزوا على زوج حوايج كي تحولوا من ماسكولين فيمينا. le تبدلوها لا un تبدلها une وزيد تروح تبدل كما نقولوا الحروف الأخيرة في الكلمة. إيه اللي تكمل ب إي أو إر نقراوها إيه تولي إيير. un menuisier une menuisière. اللي تكمل اي اون ان اللي هي ايون ترجع ايون. par exemple le lion la lionne. الاسد ولا بوءة le lion la lionne. اللي يكمل بإيان تولي إيان. هي جينيرالمون اون فرونسي اللي يكملوا بالان ندوبليو هذاك الان ومن بعد نحطو او. دونك إيان إيان. par exemple le pharmacien ترجع la pharmacienne. le chien la chienne. اللي يكملوا بأون معناتها ان ان تولي ان. un paysan une paysanne. un paysan une paysanne. les noms qui se terminent par t وهذاك t يكون قبله فوايل جينيرالمون بصح ماشي كامله. certains noms ماشي كاع الاسماء تنطبق عليهم هذه القاعده. certains noms اللي يكملوا بالتي وتكون قبل تي فوايل هذاك التي نكرروه. دونك on double le t et on ajoute le e ونزيدو ال e de féminin. il y a des noms الكلمات اللي يكملوا ب if اللي يكملوا بالاف جينيرالمون if. دونك كي نحولوا الفيمينا
ماشي نزيدو او برك نو هذاك الاف نبدلوه نرجعوه في يرجع ايف باغ اكزومبل ان سبورتيف اون سبورتيف ان سبورتيف اون سبورتيف الكلمات اللي يكملوا ب او ال وحده دونك كي تحول هذاك ال دوبليه وزيد الاو ترجع ال باغ اكزومبل لو كريمينال لا كريمينال on double le L et on ajoute le E de féminin. Le colonel, la colonelle. Donc, on double le L et on ajoute le E. Il y a des noms qui se terminent par X. اللي يكملوا بالإكس. هذاك الإكس يتبدل يرجع SE ويتقرا ز. Donc, lipo, lipose. lipo, lipose. هادو بالنسبه للفيمينا. نتوما واش ديروا؟ حاولوا تحفظوهم وتحاولوا تحلوا تمارين عليهم دونك بالتكرار بالممارسه من كثره الممارسه تتعلموا تولي تجيكم سهله اي كلمه تشوفوها تقدروا ديروا لها الفيمينا تاعها بكل بساطه. alors on va faire un exercice écrit en féminin نحولوا للفيمينا. دونك واش ديروا؟ نطلب منكم كل ما نهضر لكم كلمه حبسوا لا فيديو حاولوا تجاوبوا وحدكم ومن بعد شوفوا الاجابه. دونك ان فوجيتيف ان فوجيتيف باش تكمل قلنا الكلمات اللي يكملوا باف واش نديروا؟ دونك ان فوجيتيف اول حاجه ان نرجعوها اون fugitif تكمل باف دونك تولي ايف دونك اون fugitive. un collégien باش يكمل بإيان دونك ركزوا راه في الان في الاخر دونك ان تولي اون اي collégien دونك ترجع اون collégienne on double ان الان هذاك نكروه ونزيدو لو او دو فيمينا. un champion تكمل بإيون ما تكمل بالان دونك قاعدة واش قلنا on double le n on ajoute le e donc un تولي une et champion ترجع championne. un électeur باش تكمل الكلمة روحوا شوفوا لا فان تاعها تكمل بتور un électeur دونك اللي يكملوا بتور واش قلنا تور تولي تريس دونك une électrice. un danseur دونك الكلمه باش تكمل بأور دونك اللي يكملوا بأور واش قلنا يرجعوا اوز دونك un danseur تولي une danseuse. un conseiller الكلمه تكمل بأور بإي دونك une conseillère. un skieur donc une skieuse parce que الكلمة تكمل بأور دونك ترجع أوز.